saudara sekalian, marilah bersama-sama kita simak brosur kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 2 Maret 2025 bertepatan 2 Ramadan 1446 Hijriah. Sholatul Lail. Sholat sunnah lail ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selain ba'diyah isya. Adapun waktunya ialah sehabis sholat isya hingga akhir waktu isya sebelum masuk waktu subuh. Dan sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum maupun sesudah tidur. Macam-macamnya: A. Sholat sunnah taraweh. B. Sholat sunnah tahajud. C. Sholat sunnah witir. D. Sholat sunnah iftitah. A. Sholat taraweh. Taraweh artinya rileks, santai, istirahat. Ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat taraweh karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan, rileks atau santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin fil laili thumma yatarawwahu fa'atala hatta rahimtuhu faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu abdan syakura rawahu al-Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertaraweh lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Lalu aku berkata, ku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengampuni engkau dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Baihaqi juz 2 halaman 497. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 251. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami ramadhana min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik. Summa kana al amru ala zalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar ala zalika. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya salat malam pada bulan Ramadan, tetapi beliau tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, keadaannya seperti itu. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar dan begitu pula pada masa permulaan Khalifah Umar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 523, nomor 174. An Urwata bin Zubairi anna Aisyata ahbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjidi fa shalla rijalun bi salatihi fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalika fa ajma'a aktsara minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailati tsaniyati fa shallau bi salatihi fa asbahan nasu yadhkuruna dzalika fakasura ahlul masjidi minal lailatis salisati fa kharaja fa shallau bi salatihi falamma kanatil lailatur rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafiqa rijalun minhum yaquluna as-salata falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li sholatil fajri falamma qadal fajra aqbala 'alan nasi summa tashahhada faqala amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya sya'nukumul lailata walakinni khasyitu an tufrada 'alaikum sholatul laili fata'jizu anha rawahu Muslim. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam keluar ke masjid untuk sholat malam. Lalu orang-orang ikut sholat bersama beliau. Di pagi harinya orang-orang yang ikut sholat itu bercerita kepada yang lain. Pada malam kedua orang-orang yang berkumpul di masjid bertambah banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid pada malam yang kedua dan mereka ikut sholat bersama beliau. Di pagi harinya orang-orang yang ikut sholat tersebut bercerita kepada yang lain. Maka pada malam yang ketiga orang-orang yang berkumpul di masjid lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid dan orang-orang pun ikut sholat bersama beliau. Setelah malam keempat, yang datang ke masjid meluap, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ke masjid. Kemudian orang-orang berkata, mari sholat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar hingga beliau keluar ke masjid untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau menghadap ke orang banyak. Lalu beliau memuji Allah dan bersyahadat. Lalu bersabda, amma ba'du, sesungguhnya bukan aku tidak mengetahui keadaan kalian tadi malam, tetapi aku khawatir apabila sholat malam tersebut diwajibkan kepada kalian, sehingga memberatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 524, nomor 178. Waktu, bilangan dan cara pelaksanaan sholat tarawih. A. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan maupun di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tegasnya, sholat tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. An Abi Dzarrin qala, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana, falam yakum bina syai'an minhu hatta baqiya sab'u layalin. Faqama bina lailatas sabi'ati hatta madha nahwun min sulusil laili. Summa kanatil lailatus sadisatul lati taliha falam yakumha
hatta kanatil khamisatul lati taliha. Summa qama bina hatta madonahwun min syatril laili. Faqultu ya Rasulullah law naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Faqala innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailatin. Summa kanatir rabi'atul lati taliha falam yakumha hatta kanatis salisatul lati taliha. Qala fajama'a nisa'ahu wa ahlahu wajtama'an nasu. Qala faqama bina hatta khashina an yafutanal falahu. Qila wa mal falahu? Qala as-sahuru. Qala summa lam yakum bina syai'an min baqiyati syahri. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 malam dari bulan itu. Lalu pada malam ke-7 beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat sepertiga malam baru selesai. Kemudian pada malam ke-6 yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami. Sehingga pada malam ke-5 yang tersisa beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. Lalu aku, yakni Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan sholat malam bersama kami. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga selesai, maka ia mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam penuh. Kemudian malam yang keempat yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami. Sehingga malam yang ketiga yang tersisa, Abu Dzar berkata, beliau mengumpulkan istri-istri beliau dan keluarga beliau, dan orang-orang juga berkumpul. Abu Dzar berkata, maka beliau sholat malam bersama kami hingga akhir malam baru selesai, sehingga kami khawatir kehilangan al-falah. Ditanyakan kepada Abu Dzar, apakah al-falah itu? Abu Dzar menjawab, makan sahur. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 420, nomor 1327. An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana ilal masjidi fa idan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhiral laili. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya ia berkata, saya pernah keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba kami dapati orang-orang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian dan ada yang sholat dengan diikuti beberapa orang. Maka Umar berkata, saya berpendapat lebih baik mereka ini saya kumpulkan dengan diimami oleh seorang imam. Kemudian Umar berazam dan mengumpulkan mereka itu dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab.
Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam yang lain. Sedang orang-orang sholat dengan bermakmum kepada imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan sholat yang mereka kerjakan pada akhir malam adalah lebih utama daripada yang mereka kerjakan di awal malam. Sedangkan orang-orang biasa mengerjakannya di awal malam. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 252. B. Bilangan rakaatnya. Salat tarawih ini, salat sunnah tarawih ini, bilangan rakaat yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat beserta witirnya dan sebanyak-banyaknya tak terbatas. Berapa saja seseorang mampu melaksanakannya hingga habis waktu sholat sunnah tersebut, yaitu masuk waktu subuh. An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruga min salatil isya'i wa hiya allati yad'un nasul atamata ilal fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya yang orang-orang menyebutnya dengan salat al-atamah hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 508 nomor 122. An Abi Salamah bin Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat witir 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidur sedangkan hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 47. Keterangan, sesungguhnya kedua mataku tidur sedangkan hatiku tidak tidur, ini adalah kekhususan untuk para nabi. Maksud hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Kemudian beliau salat witir 3 rakaat. Namun
hadis tersebut bukan merupakan batasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya menunjukkan bahwa biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat malam 11 rakaat. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla raq'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah ia salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 516 nomor 145. C. Cara pelaksanaan. 1. Boleh dengan jahar suara nyaring maupun sir suara lembut. An Abdillah bin Abi Qaisin qala Sa'altu Aisyata kaifa kana qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil laili faqalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubama asarra bil qira'ati wa rubama jahara faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan, rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Abu Qais ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat malam? Jawab Aisyah, semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau membaca sir atau pelan, dan terkadang beliau membaca jahar atau nyaring. Maka aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kelonggaran dalam hal ini. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 278, nomor 447. Ia berkata, ini hadis sahih gharib. 2. Boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid atau sendirian. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi fa shalla bi sholatihi nasun summa shalla minal qabilati fa kasuran nasu summa ijtama'u minal lailati salisati awir rabiati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi ramadhana, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid. Maka orang-orang pun turut sholat bersama beliau. Kemudian beliau sholat pula pada malam berikutnya. Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang. Maka setelah sholat subuh beliau bersabda, sungguh aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat tadi malam dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian melainkan karena aku khawatir apabila sholat malam itu diwajibkan kepada kalian. Perawi berkata, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 44. B. Salat sunnah tahajud.
Salat sunnah tahajud adalah salat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nama tahajud diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 79 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Jadi solat sunnah taraweh dan solat sunnah tahajud adalah sama. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan disebut solat taraweh, sedangkan jika dikerjakan di luar Ramadan disebut solat tahajud. C. Solat sunnah witir. Solat sunnah witir ialah solat sunnah lail yang dikerjakan dengan bilangan rakaat yang ganjil. Witir artinya ganjil. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Quran, berwitirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu witir atau tunggal, ia suka kepada solat witir. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 61, nomor 1416. Waktu, bilangan dan cara pelaksanaan solat witir. A. Waktunya. Pada setiap malam, baik di dalam maupun di luar Ramadan, boleh dikerjakan di awal, pertengahan ataupun di akhir malam, baik sebelum maupun sesudah tidur. Kesemuanya itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata qalat, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ilas sahari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya, hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 512, nomor 137. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu, karena solat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 520, nomor 162. B. Bilangan rakaat serta cara pelaksanaannya. 1. 1 rakaat. An Ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim.
Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah dikerjakan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 516 nomor 145. 2. 3 rakaat. Bila melaksanakan 3 rakaat, harus dengan 1 tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam. Sebagaimana riwayat berikut. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal isya'a dakhala al manzila summa shalla rak'ataini summa shalla ba'dahuma rak'ataini atwalahuma summa autara bisalasin la yafsilu fihinna summa shalla rak'ataini wa huwa jalisun yarka'u wa huwa jalisun wa yasjudu wa huwa qa'idun jalisun, rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah sholat Isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama tadi. Kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad, juz 11 halaman 498 nomor 25.278. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yusallimu illa fi akhirihinna, rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 447 nomor 1140. An Sa'di bin Hisyamin anna Aisyata haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi rak'atayil witri, rawahu an-Nasa'i. Di Sa'ad bin Hisyam bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam pada 2 rakaat dalam sholat witir. Hadis riwayat Nasa'i juz 3 halaman 235. Dan tidak diperkenankan sholat witir yang 3 rakaat itu dengan 2 rakaat salam, kemudian disambung dengan 1 rakaat lalu salam. Hal ini menyalahi riwayat Aisyah di atas dan juga menyalahi arti witir itu sendiri. Karena witir itu artinya ganjil, sedang 2 itu genap. Jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat 3 rakaat tersebut dengan 2 tasyahud 1 salam. Sebab ini menyerupai maghrib. Yang demikian ini dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana hadis di bawah ini. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la tutiru bisalasin au tiru bi khamsin au bi sab'in wa la tusabbihu bi salatil maghribi, rawahu ad-Daruqutni. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
janganlah kalian sholat witir 3 rakaat, tetapi sholatlah witir 5 rakaat atau 7 rakaat. Dan janganlah kalian menyerupai dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 24 nomor 1. Keterangan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita sholat witir 3 rakaat dan memerintahkan untuk sholat dengan 5 rakaat atau 7 rakaat. Sedang hadis lain menerangkan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Maka dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu adalah sholat witir yang menyerupai sholat maghrib. Sedang sholat witir 3 rakaat yang tidak serupa dengan sholat maghrib tidak dilarang, bahkan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk keserupaan itu ialah dengan 2 tasyahud 1 salam. Maka supaya tidak menyerupai sholat maghrib, hendaklah sholat witir 3 rakaat dikerjakan dengan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud di akhir rakaat dan 1 salam. 3. 5 rakaat dengan 1 tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu beliau salat witir 5 rakaat. Dari 5 rakaat tersebut beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 508 nomor 123. 4. 7 rakaat dengan 2 tasyahud di rakaat ke-6 dan 7 lalu salam. Berdasar riwayat berikut. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza autara bi tis'i rakaatin lam yaq'ud illa fis saminati fayahmadullaha wa yadhkuruhu wa yad'u summa yanhadu wa la yusallimu summa yusallit tasi'ata fayajlisu fayadhkurullaha azza wa jalla wa yad'u summa yusallimu taslimatan yusmi'una summa yusalli rak'ataini wa huwa jalisun falamma kabura wa dha'ufa aw tara bi sab'i raka'atin la yaqudu illa fis sadisati summa yanhadu wa la yusallimu wa yusallis sabi'ata summa yusallimu taslimatan summa yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Rawahu An-Nasa'i. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwitir 9 rakaat beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat ke-8. Beliau memuji Allah, menyebutnya dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau tidak mengucap salam, tetapi bangkit ke rakaat ke-9. Kemudian beliau duduk menyebut Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Kemudian beliau salam sekali salam dan memperdengarkan kepada kami. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Setelah beliau lanjut usia dan lemah badannya, beliau berwitir dengan 7 rakaat dan beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat yang ke-6. Kemudian beliau tidak mengucap salam,
tetapi bangkit berdiri menyelesaikan rakaat yang ke-7. Kemudian beliau salam dengan sekali salam. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Hadis riwayat Nasai, juz 3 halaman 240. 5. 9 rakaat dengan 2 tasyahud di rakaat yang ke-8 dan ke-9, setelah itu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Sa'd bin Hisyamin annahu qala li Aisyata, ya ummal mu'minina, anbi'ini an witri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu, fayab'asuhu Allahu ma syaa an yab'asahu minal laili, fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fis saminati fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yanhadu wa la yusallimu summa yaqumu fayusalli tasi'ata summa yaq'udu fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una summa yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata rak'atan ya bunayya. Rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Hisyam bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kami biasa menyediakan penggosok gigi dan air wudhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bangun malam pada waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau menggosok gigi dan berwudhu, lalu sholat witir 9 rakaat. Dan beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat yang ke-8. Lalu beliau menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau berdiri dengan tidak mengucap salam. Berdiri sholat rakaat yang ke-9. Kemudian beliau duduk at-tahiyat, menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucap salam sehingga terdengar oleh kami. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Yang demikian itu jadi 11 rakaat, hai anakku. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 513, nomor 139. Dan kita dilarang mengerjakan 2 kali sholat witir pada 1 malam. An Qaisi bin Talqi bin Aliyin, an abihi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la witrani fi lailatin, rawahu at-Tirmizi. Dari Qais bin Talq bin Ali, dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 292, nomor 468. Ini hadis hasan gharib. C. Bacaan sesudah sholat witir. Menurut riwayat Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat witir beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. An Qatadata an Zurarata an Abdurrahman bin Abza an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza faragha qala Subhanal Malikil Quddus salasan wa yamuddu fis salisati, rawahu An-Nasai. Dari Qatadah bin Zurarah, dari Abdurrahman bin Abza, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah selesai lalu beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Allah, Raja yang Maha Kudus 3 kali.
dan beliau memanjangkan pada bacaan yang ketiga. Hadis riwayat Nasai juz 3 halaman 247. Dan menurut riwayat Tabrani, setelah bacaan tersebut ada tambahan Rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat dan ruh. Namun tambahan ini tidak sahih karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Yunus yang tidak diketahui jarah takdilnya. Adapun bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu adalah bacaan bila mengetahui Lailatul Qadar sebagaimana riwayat berikut. An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu at-Tirmizi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi, juz 5 halaman 195, nomor 3580. Ini hadis hasan sahih. Lafaz tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, juz 9 halaman 526, juz 9 halaman 547, dan juz 10 halaman 24. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juz 2 halaman 1265, nomor 3850. Namun dalam Aridatul Ahwazi dengan lafaz Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu Tirmizi. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha pemurah, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi dalam Aridatul Ahwad, juz 13 halaman 42, nomor 3513. Di Salat iftitah. Salat iftitah adalah salat sunnah 2 rakaat yang ringan untuk mengawali salat lail. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili fal yaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 532, nomor 198.